जय जगन्नाथ बहुत तल गाई आपण मानक स्वागत करुच्ची आज नुआ ब्लॉग वीडियो रे मुझे बर्तमान अच्छी गुंचा घर निकट में जोटी महाप्रभु जन्मवेदी अटे आज मुझे एका आसनी आज मो सहित दुई जन तो ये हूँ पबी आपण मैंने जानते ये हूँ मो सान भाई जानते ये हूँ मोर सांग कृष्ण तो आज आम आसीचु बुलायापी रथयात्रा आज हूँ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा महाप्रभुଙ୍କର तो आज आम पुरी पूरा लाइव एक्सपीरियंस नवा आ पुरी रे कौन घटुची आज सब किसी कवरेज करवा आज तो जानते काली राति ठारू आज दिन तमाम वर्षा लगी रही पुरी पूरा समस्ते पूरा ओदा मुझे भी पूरा फुल ओदा आपने देखिपे तो आज बहुत खुशी लगुच कि आम आज पुरी आसचु रथयात्रा देखापी जेहेतु आम पुरी लोक तो जाई बहुत खुशी हम तो ये देखिपे एवं आसी संध्या 6टा समय हो गला महाप्रभुंकर रथ टଣା आरंभ हो जाइए लोक देखापी जाऊँच कि रथ टाणियापी भी जाऊँच महाप्रभु बड़ रथ नुहे यही जगार बहुत छोट छोट कुनि कुनि रथ सामिल होता विभिन्न साही आसी आप देखिपे ये गोटे छोट जगन्नाथ रथ अच्छी ए जगार भी छोट रथटे अच्छी देखिपे बहुत सुंदर रथ किसी माहौल अच्छी कि आज दिन तमाम बहुत वर्षा होती बहुत लोक भी ओदा आम भी ओदा हो सारी आसतु ए बुलवा आज पूरा टोटाल पूरी पूरा लाइव एक्सपीरियंस अनुभव करिया केमती कौन रोचे आज दिन सारा तो धीरे धीरे देखु गुंचाघर मंदिर जेहेतु ये जगह दिन को लोक संख्या कम अच्छी एवं रथ जो जगार अच्छी से जगार अधिक भिड़ अच्छी तो भितर तो एने जाई हेनी आम बाहर अच्छु तो आम रथ पाखक आम जाऊँ बहुत दूर अच्छी मंदिर पाखे आम एने जेहेतु गुंचाघर पाखे अच्छु यू मंदिर प्राय 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पाखापाखि हम तो देखिपे ये जगार बहुत कम लोक अच्छा तमें आज पुरी आस बुलापी ठाकुर को ये देखुच कि अनुभव अच्छी टे ना कौन खुशी लगुच आज रथयात्रा भाया दिन में माने घर पाखे मेघ हो तथापि खातिर नक बुलुचु जहाँ पूरे जन्म हो जिते बड़े ना ठाकुर को देखी पार्छ रथ देखी पार्छ ना कौन कहे मो घर तो पूरी सकाल आसिक बुलुचे ये डेली आसूँ बरदान को आती खुशी लगुच जगन्नाथ आज बाहर को बाहर थे वर्ष थे दर्शन दौरान भल लगे स्वाभाविक कथा आउ गोटे बढ़िया कथा जो मैंने मंदिर भीतर को जाकि दर्शन कर पारना से महाप्रभु बाहर को आसिक दर्शन दे तो महाप्रभु बाहर को वर्ष थे आसुँच दर्शन देवाई महाप्रभु बाहर को दर्शन वर्ष थे आसुँच यहाँ हूँ महाप्रभुंर लीला खेला यहाँ जहाँ सब अच्छी कहीं बुझीपारे लीला खेला कहीं बुझीपारे तो जमती आपण मैंने देखुले पबी कहूला कि महाप्रभुंर लीला खेला यहाँ लीला खेला कहीं भेद करें दुनिया रे कहीं करना आम कौ चार मनीष कौन कर तो संध्या भी हो आसला तो ए वर्ष रथ कहीं आशा नहीं जे लगिपार गुंचाघर निकट में तथापि जी बाट आसब आम जा से जगह चेक करवा केतेटा देखा आपण को आपण मैंने टिके ना को वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ आदमे ए वर्ष वीडियो बने बहुत विलम्ब हो गला जेहेतु वर्षा होता तो आम जल्दी आसीपारूनी तो लेट्रे टिके ना को आसिलु आसिलु लेट्रे वीडियो बनाऊँ आशा करूँ आपन को टिके ना को देखी पारू कारण एत एक्सपीरियंस होनी एम सब मो पछाड़े रही जाती केते मो सहित आसुना एत बड़े आसुन रही जाते पड़े आपड़ जो मैंने भी रथ देखापी आसी से मैंने कमेंट करूँ एवं जय जगन्नाथ भी लिखु आपण आसले नहीं जगह देखा लेट्रे आसिलु आपड़ केते जल्दी आसुँच जो मैंने आसुँच से मैंने फास्ट जय जगन्नाथ लिखिदेवे
ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ କି ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ଜଗା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଜଗାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସିରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କେନାକୁ ବଡ଼ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ, ଟିକେ ନାକୁ ରଥ ବଡ଼ ଅଛି ସବୁ ରଥ ଠାରୁ, ଛୋଟ ରଥ ଠାରୁ। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଲୋକ ବି ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନା କର ଅଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ରଥଟି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁନି ସେବାୟତ ଅଛି ଯାହାକୁ ଡାହୁକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକ ଥାଏ, ଡାହୁକ ଡାକ। ତ ଆମେ ଶୁଣିବା କବିଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଡାକ ଦେଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ। ଶ୍ରୀରାମ ମାଇଲେ କାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀରାମ ମାଇଲେ କାଣ୍ଡ, ରଥରେ ଆସି ଝୁଲି ଝୁଲିକି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। ଶ୍ରୀରାମ ମାଇଲେ କାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀରାମ ମାଇଲେ କାଣ୍ଡ, ରଥରେ ଆସି ଝୁଲି ଝୁଲିକି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। ତ ସିଏ ଏମିତି କିଛି ବାଣୀ ଥିଲା କି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା କି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଏହା ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ମିଳିନଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ। ବହୁତ ରଥ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ କୁନି ରଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ଏ ପିଲାଟିର ଏନର୍ଜି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ଆମର, ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନି ରଥଟି ଆସେ। ଏଠି ବହୁତ କୁନି କୁନି ରଥ, ମିନିମମ୍ ଯାହାହେଲେ 25-30ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁନି କୁନି ରଥ ବଡ଼ ରଥ ସହିତ ଆସିଅଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରଥ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କି ନିଜର ଫୋନ୍, ପର୍ସ ସବୁକିଛି ନିଜ ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ଚୋର ଲୁଟେରା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସ, ଫୋନ୍ ବି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ନାକୁ ସତର୍କରେ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ପର୍ସ, ଫୋନ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ନ ହଜିଯାଉ, ପଛରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସେବା ସହିତ ସ୍କାଉଟମାନଙ୍କର ବି ଏଠି ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଫସି ନଯାଉ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତ ଆଜିର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା, ବେଶୀ ତ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲୁନି। ତ ଯାହା ବି ରହିଲା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛୁ। ତ କାଲି ବି ରଥ ଟଣା ହେବ 9:30ରୁ। ତ ଆମେ ବି କାଲି ବି କିଛି କଭରେଜ୍ କରିବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ।
तो से चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कालीर वीडियो पे रोची। जय जगन्नाथ। देखा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे। जय जगन्नाथ। कह दियो। जय जय।